खुश आमदीद अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। उसे कैसे पता चला कि काराबिक वहाँ जाएगा? हमारे अंदर कोई गद्दार है तानगुत। जैसे उसने काराबिक अर्तुगरुल को दिया है, ऐसे ही वो अर्तुगरुल देगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस किस्त के आगाज में वो मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो अपने खेमे में बैठकर सलजान की कुछ पुरानी बातों को याद करता है। इतने में ताजिर इफ्रासियाब वहाँ पहुँचता है और गुंदोगदो से कहता है कि हमने सोना तैयार कर लिया है और कुछ दिन में ही वो कबीले में पहुँच जाएगा। गुंदोगदो कहता है बहुत अच्छे, फिर आप कुछ आराम कर लें। फिर वो दुमरल को कहता है कि इनको मेहमानों वाले खेमे में ले जाओ और इनकी खूब खातिर मदारत करो। दूसरी तरफ गोंजा गुल बकरी का दूध निकाल रही होती है। इतने में सलजान वहाँ पहुँचती है और कहती है मैं गुंदोगदो की खुशी की खातिर खामोश हो गई हूँ और मैं तुम दोनों के खेमे में कभी भी दाखिल नहीं होंगी, लेकिन ये गौर से सुन लो, अगर मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी फूफी आयतुल्लाह इकट्ठी होकर गुंदोगदो को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। गोंजा गुल उसे कहती है तुम परेशान मत हो, मैं उसे वो खुशी दूंगी जो वो भूल चुका है। मैं उसे बच्चे दूंगी ताकि वो अपने खानदान पर फख्र कर सके। दूसरी तरफ तानगुत काराबिक को लेकर एक जगह बैठ जाता है और कहता है अर्तुगरुल यहाँ आएगा। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको वहाँ बैठे हुए देख लेते हैं। फिर अर्तुगरुल तानगुत को ललकारता है। खुश आमदीद अर्तुगरुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। इस दौरान तानगुत के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। तानगुत को अर्तुगरुल ने गिरा दिया था, लेकिन फिर उसने देखा कि काराबिक भाग रहा है, इसलिए वह तानगुत को उधर ही छोड़कर काराबिक के पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो काराबिक को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ सुल्तान के महल में नोयान का साथी कौन है। लेकिन इतने में तानगुत पीछे से घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और अपना खंजर फेंकता है जो सीधा काराबिक के सीने में जाकर लगता है। काराबिक कुछ बोले बगैर उधर ही मर जाता है और तानगुत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद तुर्गुत कहता है तानगुत को कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे? अर्तुगरुल कहता है इसका एक ही जवाब है, उनको अब्दुर्रहमान के इरादों का पता चल गया है। बामसी कहता है हमें अब्दुर्रहमान को बचाना होगा। अर्तुगरुल कहता है मैं नोयान को जानता हूँ, वो उसे मारेगा नहीं बल्कि वो मुझे मारने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल्लाह गोंजा गुल को तैयार कर रही होती है क्योंकि आज हैमा खातून ने गुंदोगदो के लिए उसका हाथ मांगने आना था। दूसरी तरफ गुंदोगदो को सलजान तैयार करा रही होती है और कहती है इस खुशी वाले दिन में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप गोंजा गुल के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारो और आपके बहुत सारे बच्चे हों। इसके बाद हैमा खातून गुंदोगदो और गोकचे के साथ कुरकुस सरदार के खेमे में पहुंच जाती हैं। सब उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद वो सब अंदर जाकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल भी कबीले में पहुंच जाता है। दुमरल उसे कहता है कि हकीम अर्तुग आपसे मिलना चाहता है। अर्तुगरुल कहता है मैं जल्द उनके पास जाऊंगा। फिर अर्तुगरुल सीधा कुरकुस सरदार के खेमे में जाता है जहाँ गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी होनी थी। अर्तुगरुल को सब खुशामदीद कहते हैं और फिर वो भी उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद हैमा खातून अपनी बात शुरू करती हैं। हमारे यहाँ आने की असल वजह यह है कि मैं अपने बेटे गुंदोगदो के लिए गुमस्तेकन की बेटी गोंजा गुल का हाथ मांगना चाहती हूँ। इसके बाद गुमस्तेकन बोलता है गुंदोगदो बहुत ही साफ दिल और बहादुर इंसान है। इसने मेरी बेटी को चुना है, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मेरी बेटी गोंजा गुल के लिए भी खुशी की बात है। फिर वो सुलेमान शाह के बारे में बात करता है कि एक दिन वो भी हैमा खातून का हाथ मांगने आए थे। मुझे वो खूबसूरत दिन आज भी याद है और ऐसा लगता है जैसे कल हुआ हो। आज का दिन बहुत रहमत वाला दिन है। हमारी तरफ से इन दोनों के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। अल्लाह करे कि ये हमेशा एक साथ जिंदगी गुजारें। मैं अपनी इकलौती बेटी गोंजा गुल को गुंदोगदो की अमान में देता हूँ। इस तरह गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी हो जाती है। दूसरी तरफ सलजान अपने खेमे में अकेली बैठकर रो रही होती है। मंगनी के बाद सब लोग उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल और गुमस्तेकन का सामना होता है। गुमस्तेकन अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि अर्तुगरुल उसे चूमे, लेकिन अर्तुगरुल ऐसा नहीं करता और सिर्फ हाथ अपने सीने पर रखकर आगे बढ़ जाता है।
اس کے بعد وہ سب دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر حائمہ خاتون کی طرف سے کچھ تحفے طوائف گونجا گل کو دیے جاتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ارطغرل حکیم ارطغرل کے خیمے میں جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے کچھ پیار اور نیک خواہشات لایا ہوں، ان کی طرف سے جو آپ کے دوستوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارطغرل ایک پاک جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے جو اس نے کئی سالوں پہلے لی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، عقل مند بوڑھے آدمی کی طرف سے آپ کو سلام۔ جس پر ارطغرل مسکراتا ہے اور کہتا ہے، تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی ذمہ داری پر ہیں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، وہ کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے، ترکوں کے پاک شہر اہلت میں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ارطغرل حکیم ارطغرل کے ساتھ اہلت روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر تانگوت واپس پہنچتا ہے اور نویان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے راستے میں آ گیا تھا۔ مجھے کارابیک کو مارنا پڑا کیونکہ وہ ارطغرل کو سعادت الدین کوپیک کا نام بتانے والا تھا۔ نویان کہتا ہے، فوراً سعادت الدین کوپیک کو پیغام بھجواؤ کہ سنگر تیکن سلطان علاء الدین سے نہیں ملنا چاہیے۔ پھر نویان کہتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا کہ کارابیک وہاں جائے گا؟ ہمارے اندر کوئی غدار ہے تانگوت؟ جیسے اس نے کارابیک ارطغرل کو دیا ہے ایسے ہی وہ ارطغرل دے گا مجھے۔ پھر وہ حمزہ اور عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارطغرل اہلت پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم ارطغرل کو اس شہر کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو اس شہر پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پہلے سے کافی سارے قبیلوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد 3 داڑھی والے بوڑھے بزرگ وہاں آتے ہیں جنہیں دیکھ کر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بزرگ آدمی بولنا شروع کرتا ہے، 24 قبیلوں کے بہادر لوگوں، آپ اس بات کے گواہ بنو کہ ترکش شہر ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ برے دن گزر جائیں گے اور ایک دن ہم ترکوں کی ایک سلطنت قائم کریں گے۔ اس کے لیے ہم میں سے کچھ کو مرنا ہوگا تاکہ باقی زندہ رہ سکیں۔ آج ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون مرے گا اور کون زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں سے کون کون اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہے؟ وہاں موجود سب لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنے بائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ لڑو گے اور شہید ہوگے اور اناتولیا کو منگولوں سے بچاؤ گے۔ پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ والے آدمیوں سے کہتا ہے کہ آپ ہماری زمینوں پر جگہ جگہ جاؤ گے اور لڑ کر نئے نئے علاقے فتح کرو گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ سب کو جانے کا کہتا ہے، لیکن ارطغرل کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے، تم اسلامک دنیا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، بھائی بھائی کو مار رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہم ایک دوسرے کو مارتے رہے تو ہمارے دشمن ہم پر ایسے ہی حکومت کرتے رہیں گے۔ انقلاب کے لیے ہمیں اپنی عقل اور روح کو جگانا ہوگا۔ وہ بزرگ ارطغرل کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلیمان شاہ نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اب اگلی جگہ جہاں تم جاؤ گے وہ بیزانتین کے پاس ہے، تم اپنا قبیلہ وہاں آباد کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس سے پہلے جلد جا کر وہ جگہ دیکھ لو۔ ارطغرل کہتا ہے، میں بہت جلد وہاں جاؤں گا۔ پھر وہ بزرگ ارطغرل کو اللہ حافظ کہتا ہے اور ارطغرل وہاں سے نکل پڑتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔